বলো না কে, কি করছো? কে গোপাল আইডি? কার এটা গোপাল আইডিটা? আমাকে একটু বলো তো, চিনলাম না তো। এটা নতুন দেখছি আজকে। নতুন আছি আজ, তাই নতুন লাগছে। হ্যাঁ নতুন তো বুঝলাম, নতুন কে তো নতুন। नाश्ता के बदले की चाय हो जाता है, हाँ और ज़्यादा चाय पीजिए, और 3-4 बार चाय पी लीजिए तो भूख भी नहीं लगेगा और खाने की भी मन नहीं करेगा।